Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. The year is 1512. I want you to picture a farmhouse in rural Tuscany. It's quiet, maybe a bit too quiet. And inside sits a man who is, he's utterly broken. Just months before, Niccolò Machiavelli was a high-ranking diplomat, a mover and shaker in the Florentine Republic. He walked the halls of power, he negotiated with kings. But the Republic has fallen. The Medici family has stormed back into power, and Machiavelli's been purged. He's been imprisoned, tortured on the rack, his shoulders literally dislocated, and then finally exiled from the city he loves. He is desperate to be useful again, desperate to get back in the game. So by night, he begins writing this little handbook. It's essentially a job application to the very tyrants who tortured him. He calls it The Prince, a manual on how to seize and hold power by any means necessary. But here's the twist. The thing that history and, business schools so often forget. At the exact same time, during those same lonely nights, he's writing a much longer, much more passionate book called The Discourses on Livy. And that book is a defense of republics, of liberty, and of the wisdom of the common people. It's such a striking image. The man writing a job application to a tyrant with his right hand, and, a love letter to democracy with his left. It suggests a fracture in his own mind, or maybe just a desperate need to hedge his bets. Exactly. And that dichotomy, the desperate job applicant versus the Republican philosopher, that's the heart of our discussion. This isn't just a history lesson. It's a question about how we lead today. And we're here to explore whether the business world has, mistaken the job application for the man's entire soul. We're basing this conversation on a truly rigorous piece of scholarship. It's titled Revisiting the Received Image of Machiavelli in Business Ethics Through a Close Reading of The Prince and Discourses. It was published just recently in 2024 in the Journal of Business Ethics. And for those listening who might not track the academic rankings, the Journal of Business Ethics is an FT50 listed journal. That's the Financial Times 50. It effectively means it's one of the top 50 business journals in the world. It's the gold standard of academic rigor and peer review. The paper is authored by a cross-institutional team. Maity from the University of Southampton, Nandita Roy from IIM Calcutta, Doyeta Majumdar from Jadavpur University, and Prasantha Chakravarti from the University of Delhi. A heavy-hitting team spanning literature, history, and business. And before we get into the weeds, I just want to urge everyone listening, whether or not you subscribe to this channel, please make time to click the link in the show notes. This article is a masterclass in how to read historical text responsibly. It's so thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed. It's worth your time. So let's set the stage for someone who might be new to academic research in this field, or maybe just starting their own research journey. If you walk into a corporate boardroom or a business school seminar today and say, Machiavellian, what happens? Well, nobody reaches for a history book. They reach for a personality test. In the status quo of current research, Machiavellian doesn't refer to Niccolò the man. It refers to a psychological construct. In 1970, two psychologists, Christie and Geiss, they developed the Mach 4 scale. It measures a person's tendency to be manipulative, cynical, and calculating. Right. It's the anchor of what we now call the dark triad: narcissism, psychopathy, and Machiavellianism. Precisely. And the assumption is simple. Machiavelli equals bad, high scorer equals unethical manager, end of story. We use this scale to screen out toxic leaders who might, defraud the company or abuse their staff. It's a protective mechanism. And that is where this paper comes in and just flips the table. The authors argue we've been intellectually lazy. They use data analysis, actual bibliometrics, to prove that business researchers are stuck in an echo chamber. They're citing psychology papers about the Mach 4 scale, but almost nobody is citing Machiavelli's actual books. And crucially, they argue that if you actually read the discourses alongside the prince, Machiavelli isn't a teacher of evil. He's a teacher of virtù, a flexible, effective style of leadership that balances opposing forces. And that is where I have to, dig my heels in. I see why you want to reclaim him. It's a romantic notion, saving the philosopher from his bad reputation.
But the received image of Machiavelli, it exists for a reason. The dark triad isn't just a fantasy. It is a scientifically robust tool. We use the Mach 4 scale because it predicts toxic behavior in organizations, and it does it effectively. If a manager scores high on Machiavellianism, they tend to destroy teams. Does it really matter if the historical Nick Lillo was a nice guy, if the adjective Machiavellian is so useful for identifying bad actors? It matters because by reducing him to a cartoon villain, we're missing the actual strategic tools he developed. The paper identifies what they call invisible colleges. These are closed citation loops where researchers only talk to each other about this psychological construct. By ignoring the discourses, the field has missed Machiavelli's most valuable lessons on participatory culture, transparency, the stability of republics. We're so focused on the autocracy of the prince that we completely miss the democracy of the discourses. But can you really separate them? My concern, and the concern of many in the field, is about sanitizing a thinker who explicitly advocated for cruelty. The prince wasn't a joke. It was a manual for manipulation. I'm skeptical about whether combining two contradictory texts, one written for a republic and one for a tyrant, into a single framework is historically valid. It feels like we're trying to make him palatable for modern HR departments by just, cherry-picking the nice parts. I think that tension, the contradiction itself, is exactly what makes this paper so exciting. It's not about cherry picking, it's about reading the whole map. So let's get into the core of the argument. The first point of contention is this idea of the invisible college and the methodology the authors used. Right. This wasn't just a philosophy paper. They brought data to the table. They did. They performed a bibliometric analysis of 355 articles in the field. For those new to research, bibliometrics it's essentially the statistical analysis of publications. It maps who is citing whom. And what they found was a massive cluster of citations centered almost exclusively on Christie and Gies 1970 and Paulus and Williams 2002. These are psychology papers. The network analysis shows that the Journal of Business Ethics and the Journal of Applied Psychology are dominating the conversation, but they're talking about a personality trait, not a philosophy. But let me play devil's advocate here. Those clusters represent a successful scientific consensus. I mean, if I'm studying gravity, I don't necessarily need to cite Newton's Principia in Latin every single time. I use the formulas that work. The Mach 4 scale works to identify bad managers. Why abandon a functional tool just because it doesn't align with a 500-year-old book? We're supposed to stand on the shoulders of giants, not dig up their graves every time we run a study. Because in this specific case, the formula is incomplete to the point of distortion. It limits our understanding of leadership. The authors didn't just count citations, they used text mining on the abstracts of these 355 papers. Text mining lets us see the frequency of specific terms. And here's a smoking gun. The word prince appears disproportionately. The word discourses is statistically negligible. This creates a massive selection bias. We're telling managers don't be Machiavellian because it means being a psychopath, when the actual Machiavelli might have been trying to tell us, hey, here's how you build a stable, inclusive organization. The methodology proves we are studying a caricature. Okay, I'll grant you the bias. We're fixated on the prince persona because it's sexier, it's darker, and frankly, it's easier to measure. But let's look at what you claim we're missing. This brings us to the second point, the redefinition of virtue. And we have to be careful with the Italian here, because virtù does not mean virtue in the, Sunday school sense. Correct. Virtue versus Christian virtue. This is the pivot point of the whole paper. Traditional virtue, especially in Machiavelli's time, meant being good, moral, kind, keeping your promises. The paper argues Machiavelli's virtue is different. But to me, reading the text, it often just looks like winning at all costs. It looks like amorality disguised as strategy. I worry that redefining it is just a way to let bad leaders off the hook. That is the common interpretation, but the paper corrects it. They define virtue not as a morality, but as an astonishingly creative force. It's about adaptability. The core dyad the authors present is fortuna versus virtue. Break that down for us.
What's the relationship there? Think of Fortuna as the river. It's luck, circumstance, the market crash, the sudden pandemic, the supply chain disruption, the regulatory change. It is everything outside of your control. Virtue is the dam you build or the boat you steer. It's the agency and the energy to respond to that luck. So it's resilience? We have plenty of papers on resilience. It's more than resilience. It's the flexibility to toggle your behavior. The paper argues that a leader who relies only on goodness or kindness when the times demand boldness or even ruthlessness is actually being unethical. Why? Because they will lead the institution to ruin. That's a slippery slope, isn't it? I had to be ruthless to save the company. That's the excuse of every tyrant in history. I had to fire 5,000 people to save the stock price. Is that virtue, or is that just convenient cruelty? It depends on the context of Fortuna. The authors give the example of the COVID-19 crisis. The CEOs who succeeded, like Eric Yuan at Zoom, they didn't just stick to the old rules. They adapted instantly. They had the virtue to pivot their entire infrastructure overnight. Conversely, look at companies that refuse to adapt because that's not how we do things. They failed. The argument here is that the ethical act is the effective act that preserves the institution for the many. If you're rigid because you want to remain morally pure, you're just letting Fortuna wash you away, and you're taking your employees with you. I see the logic, but it brings us uncomfortably close to the third point, which is the most difficult one for me to swallow. The authors call it the economy of violence. I thought you might bring this up. It's the hardest hurdle in the paper. The paper explicitly admits that Machiavelli advocates for sheer force and law-making violence. They use the term economy of violence. Now, we're recording this in 2026. If I walk into an HR meeting and suggest we apply an economy of violence, I am getting escorted out of the building. How can we possibly frame violence as a positive business ethic? It sounds archaic and dangerous. It sounds harsh, I agree, but we have to decode the economy part of that phrase. It implies scarcity. Machiavelli argues against gratuitous cruelty. That's bad management. It creates hatred, and hatred leads to assassination, or in modern terms, mass turnover and lawsuits. But surgical force, making the hard decision, firing the toxic high performer, closing the failing division, that must be done swiftly and decisively to establish order. So ripping the Band-Aid off. Exactly. If you delay the pain because you want to be nice or because you're afraid of the confrontation, you cause long-term chaos. You let the toxicity spread. That is the unethical choice. And this is where the discourses comes in to balance the equation. Unlike the Prince, which focuses on the leader's power, the discourses focuses on the organization. It argues that for long-term stability, you generally need negotiation and a participatory culture. Wait, Machiavelli, the Prince of Darkness, argues for participatory culture? He does. He argues that a republic or a company is stronger when the people have a buy-in. But the dyad, the tension, is that you must be capable of both. You negotiate when you can, but you use force when you must to prevent anarchy. If you can only do one, you lack for two. I suppose I can concede the surgical argument. If you let a toxic culture fester because you're too afraid to fire someone, you're failing the group. I've seen that happen. But the paper takes this participatory idea even further in the fourth point. And this was the biggest surprise for me. The idea of stability through tension. Disunion. It's my favorite part of the paper. It sounds so counterintuitive. Usually in business, we want alignment, we want synergy, we want everyone rowing in the same direction. We spend millions on consultants to get everyone aligned, but the authors claim Machiavelli wants disunion? Yes. In the discourses, Machiavelli looks at the history of Rome. He asks, why was Rome so great? Why did it last so long? And his answer is, because the plebs, the commoners, and the Senate, the aristocrats, they were constantly fighting. And he thinks that's a good thing? He thinks it's essential. He argues that tension created liberty. It created accountability. The paper applies this to business. If you have a top-down structure where everyone just agrees with the CEO, a yes-man culture, you are headed for ruin. You're blind to reality. So the aligned culture is actually a fragile culture?
Precisely. Machiavelli explicitly states in the Discourses that the multitude is wiser than a solitary prince. That is a quote you never hear. The multitude is wiser. It flies in the face of the great man theory of leadership. Never. And the authors argue that this bottom-up pressure is what keeps the top-down management honest. The paper suggests we should stop trying to suppress conflict in organizations and instead utilize this tension. We need structures that allow the plebes, the employees, to challenge the aristocrats, the management. That's how you avoid corruption. I have to admit that's a compelling reframing. It turns Machiavelli from a proponent of tyranny into a proponent of checks and balances. And I have to be the dissenter here. Does this really apply to the modern corporate structure? A republic has citizens with rights. A company has at-will employees. If I tried to create disunion with my boss, I might just get fired. It's risky advice to give to a junior employee. Go in there and create some Machiavellian disunion. They'll be packing up their desk by lunch. That is a fair risk. It requires the organization to value it. But look at the most successful companies today. They are often the ones with flat hierarchies or radical candor cultures. Think about agile methodologies. They're built on constant feedback loops and challenging the status quo. They're essentially applying Machiavellian disunion without even knowing it. They're allowing the tension to exist because it produces better ideas than a dictatorship. So if we step back, what the authors are proposing with this model, they call it VESP, right? Yes. Virtue, Ethics, and Strategic Praxis. VESP. The VESP model suggests that leadership isn't a static state. It's not about I am a servant leader or I am an authoritarian leader. It's a toggle switch. Exactly. You toggle between negotiation and force. You toggle between local order and expansion. You toggle between bottom-up listening and top-down direction. And the skill, the virtue, is knowing which switch to flip and when. Yes, and realizing that fortuna, luck, will constantly change the game board. So you can never get comfortable. You can't just pick a style and stick to it forever. I'm willing to concede that this is a much richer, more intellectually satisfying way to read Machiavelli than the simple Mach-IB scale. It makes him a systems thinker rather than just a manipulator. It gives him a brain, not just a dagger. It makes him relevant to strategy, not just pathology. It restores his humanity, I think. He wasn't a cartoon villain. He was a guy trying to figure out how to make human institutions survive in a hostile world. And honestly, isn't that what every CEO, every manager, every team lead is trying to do? However, I will maintain one reservation. The dark triad is real. There are people who read The Prince not for the nuance, but for the permission to be awful. I think the received image persists because it captures a real danger in the business world. We can't throw out the psychological warning signs just because the history is complex. If we adopt VESP, we need to be careful it doesn't become a sophisticated cover for bad behavior. Oh, I wasn't being a bully, I was just exercising my virtue. I agree. We shouldn't discard the psychology, but we should stop calling it Machiavelli. Call it narcissism, call it psychopathy, but let's let Niccolo himself teach us about strategy. Let's separate the pathology from the philosophy. So, bringing this to a close, let's distill this for our audience. What are the key takeaways here for the academics listening? For the academics, the message is stark. Stop citing the same 3 papers from the 1970s. Break the invisible college. Go back to the primary texts. If you're writing about Machiavelli and you haven't read the Discourses, you're only getting half the story. You're analyzing the job application and missing the philosophy. You need to broaden the citation network. And for the practitioners, the managers and leaders? Adopt the VSP model. Stop trying to be consistent in your personality. Leadership isn't about being the nice boss or the tough boss. It's about having the range to do both. And ask yourself, do you have enough disunion in your team? Are you letting the multitude challenge you? Or have you built a court of flatterers? That is a scary question for a lot of leaders. Inviting conflict feels dangerous. It is, but as Machiavelli would say, the alternative is corruption and collapse. A quiet organization is often a dying one. It leaves us with some curious questions for the future. I wonder how this concept of productive disunion applies to remote teams. It's hard enough to get people to agree on Zoom, let alone encouraging them to fight for the sake of liberty. That's a great point.
And I would love to see a new psychological scale. Can we measure positive Machiavellianism? Can we test for the ability to protect the organization and adapt to fortuna rather than just testing for manipulation? That would be a fascinating tool. The virtue scale. The virtue scale, I like that. Well, we've covered a lot of ground, from the torture chambers of 16th century Florence to the agile boardrooms of today. It's clear that Machiavelli is much more than a synonym for evil. He's a mirror. He forces us to look at the ugly realities of power, but also the beautiful possibilities of freedom. We hope this encourages you to dig into the material yourself. There's always more to explore. Thank you for listening. Until next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, বিজনেসের জগতে সফল একজন নেতার কথা ভাবা যাক। শব্দটা শোনার সাথে সাথেই মনে কি ছবি ভেসে ওঠে? এমন কেউ যিনি ভীষণ ধূর্ত, ঠান্ডা মাথার আর নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য যে কোনো পথ নিতে পারেন। এই ধরনের চরিত্রের গায়ে তো প্রায় ম্যাকিয়াভেলিয়ান তকমাটা সেটে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি বলি আমরা প্রায় 500 বছর ধরে এই মানুষটাকে, নিকোলো ম্যাকিয়াভেলিকে ভুল বুঝে আসছি, যেন একটা খুনের মামলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকেই কখনো ডাকা হয়নি। আর সেই না ডাকা সাক্ষী হলো ম্যাকিয়াভেলির নিজেরই লেখা। আজকের আমাদের এই আলোচনাটি ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই। এটি একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জার্নাল অফ বিজনেস এথিক্সে। জার্নাল অফ বিজনেস এথিক্স, এটা তো ফিনান্সিয়াল টাইমসের সেরা 50টা বিজনেস জার্নালের তালিকায় আছে, তাই না? একদম, FT50 লিস্টেড, মানে এর একাডেমিক গুরুত্ব অসীম। দারুণ ব্যাপার। প্রবন্ধটির শিরোনাম রিভিজিটিং দ্য রিসিভড ইমেজ অফ ম্যাকিভ্যালি ইন বিজনেস এথিক্স থ্রু আ ক্লোজ রিডিং অফ দ্য প্রিন্স অ্যান্ড ডিসকোর্সেস। আর এর লেখকরা হলেন সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌটুসী মাইতি, IIM কলকাতার নন্দিতা রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বৈতা মজুমদার এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশান্ত চক্রবর্তী। হ্যাঁ, আর আমরা শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই। আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা বা না করাটা বড় কথা নয়, কিন্তু সময় করে এই গভীর চিন্তাশীল এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা প্রবন্ধটি অবশ্যই পড়বেন। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। এটা পড়াটা মানে সত্যি জরুরি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন, তাদের জন্য যদি একটু সহজ করে বলা যায় এই গবেষণাপত্রটি আসলে কি বলতে চাইছে, এর মূল বক্তব্যটা কি? অবশ্যই। সহজ কথায় এই রিসার্চ পেপারটি বলছে বিজনেস আর ম্যানেজমেন্টের জগতে ম্যাকিয়াভেলিকে প্রায় একজন ভিলেন হিসেবে দেখানো হয়। মানে বলা হয় তার দর্শন মানেই হলো নীতিহীনতা। হ্যাঁ, এটাই তো প্রচলিত ধারণা। ঠিক। লেখকরা দেখাচ্ছেন যে এই ধারণাটা তৈরি হয়েছে মূলত তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই দ্য প্রিন্সের একটা খণ্ডিত আর বলা ভালো ভুল পাঠের ওপর ভিত্তি করে। তারা যুক্তি দিচ্ছেন ম্যাকিয়াভেলির আরেকটা অসাধারণ কিন্তু কম আলোচিত বই দ্য ডিসকোর্সেসকে যদি দ্য প্রিন্সের পাশে রেখে পড়া যায়, তাহলে সম্পূর্ণ নতুন এক ম্যাকিয়াভেলিকে খুঁজে পাওয়া যায়। আর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আজকের দিনে লিডারদের জন্য একটা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত নৈতিকতার কাঠামো তৈরি করা সম্ভব। তার মানে প্রচলিত ধারণাটাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। এটা তো বেশ সাহসী একটা পদক্ষেপ। তো গবেষকরা কিভাবে প্রমাণ করলেন যে বিজনেসের জগতে ম্যাকিয়াভেলিকে নিয়ে যে ধারণাটা চলে আসছে সেটা আসলে একপেশে? নিশ্চয়ই অনেক ডেটা ঘেটেছেন। ঠিক তাই, তারা একটা অসাধারণ কাজ করেছেন। বিজনেস আর ম্যানেজমেন্ট নিয়ে লেখা শয়ে রিসার্চ পেপার বিশ্লেষণ করে একটা পরিষ্কার প্যাটার্ন খুঁজে পেয়েছেন। তারা দেখলেন যখনই ম্যাকিয়াভেলির কথা ওঠে, প্রায় সবাই শুধু দ্য প্রিন্স বইটাকেই উদ্ধৃত করেন। শুধু দ্য প্রিন্স? হ্যাঁ, আর তার নামটাকে জুড়ে দেওয়া হয় সাইকোপ্যাথি বা নার্সিসিজমের মতো কিছু ডার্ক মনস্তাত্ত্বিক ধারণার সাথে। ক্রিস্টি আর গাইসের 70 সালের একটা কাজ এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী, যা ম্যাকিয়াভেলিকে একটা মনস্তাত্ত্বিক ছাঁচে ফেলে দিয়েছে আর কি। তার মানে মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন সেটার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তার রাজনৈতিক দর্শনটার চেয়েও। একদম। আর সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো টেক্সট মাইনিং করে, মানে পেপারগুলোর সারাংশ বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছেন যে প্রিন্স শব্দটা বারবার ফিরে এলেও তার অন্য গুরুত্বপূর্ণ বই দ্য ডিসকোর্সেসের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। বলেন কি?
প্রায় কোনো উল্লেখই নেই। প্রায় নেই। এটা তো পরিষ্কার প্রমাণ যে আলোচনাটা সম্পূর্ণ এক পেশে, যেন একটা মানুষের অর্ধেক কথা শুনেই তার চরিত্র নিয়ে রায় দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি এতদিন জানতাম দ্য প্রিন্স ম্যাকিয়াভেলির সেরা কাজ, কিন্তু এখন যা শুনছি তাতে তো মনে হচ্ছে আসল গল্পটা অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। এই দুটো বইয়ের মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? কেন এদের একসাথে পড়াটা এত জরুরি? চমৎকার প্রশ্ন। এখানেই পুরো রহস্যের সমাধান লুকিয়ে আছে। ভাবুন, দ্য প্রিন্স লেখার সময় ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন নির্বাসিত। ফ্লোরেন্সের ক্ষমতাশালী মেডিচি পরিবারের কাছে তিনি চাকরি খুঁজছিলেন। দ্য প্রিন্স ছিল সেই চাকরির আবেদনপত্র। এক মিনিট, কি বলছেন? তার সবচেয়ে বিখ্যাত বইটা আসলে একটা জব অ্যাপ্লিকেশন ছিল? এই তথ্যটাই তো পুরো প্রেক্ষাপট বদলে দিচ্ছে। ঠিক তাই। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি কতটা বাস্তববাদী, কতটা কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে তিনি পিছপা হবেন না। তাই বইটা একটু উত্তেজক, একটু চমকপ্রদ। আর দ্য ডিসকোর্সেস? অন্যদিকে দ্য ডিসকোর্সেস হল প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক কিভাবে চালানো উচিত তা নিয়ে লেখা একটি গভীর, সুবিবেচিত বই। এটা তিনি তার বন্ধুদের জন্য, সহকর্মীদের জন্য লিখেছিলেন। এখানে তার আসল রাজনৈতিক দর্শনটা বেরিয়ে এসেছে। তাই একটাকে ছাড়া অন্যটাকে পড়লে আপনি ম্যাকিয়াভেলির অর্ধেক ছবিটাই শুধু দেখবেন, পুরোটা নয়। বিষয়টা পরিষ্কার হলো। তাহলে এই দুটো বই একসাথে পড়লে যে সম্পূর্ণ ছবিটা পাওয়া যায়, সেখান থেকে মূল ধারণাটা কি উঠে আসছে? ম্যাকিয়াভেলির নীতিশাস্ত্রটা আসলে কেমন? মূল ধারণাটা হলো ম্যাকিয়াভেলির নীতিশাস্ত্রটা সাদা বা কালো নয়, বরং ধূসর। এটি কয়েকটি বিপরীতমুখী শক্তির মধ্যে টানা পড়েন, বা গবেষণাপত্রে যাকে বলা হয়েছে দ্বন্দ্ব বা ডায়ার্ডস, এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই একজন নেতার আসল কাজ। এটা শুধু ভালো বা মন্দের প্রশ্ন নয়, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনটা সবচেয়ে কার্যকরী সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন। এই দ্বন্দ্ব বা ডায়াডের ধারণাটা খুব আকর্ষণীয় লাগছে। এগুলো ঠিক কি কি? আর আজকের দিনের একজন সিইও বা টিম লিডারের জন্য এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? গবেষণাপত্রটিতে 3টি প্রধান দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটা হলো ফরচুনা বনাম ভার্চু। ফরচুনা মানে তো ভাগ্য, তাই না? আর ভার্চু? হ্যাঁ, ফরচুনা হলো ভাগ্য, পরিস্থিতি বা বাইরের জগতের সেই সব ঘটনা যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। ভাবুন, ফরচুনা হলো সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, আর ভার্চু হলো আপনার সার্ফিং করার দক্ষতা। আপনি কতটা ভালোভাবে সেই ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নিজেকে চালনা করে তীরে পৌঁছাতে পারবেন। বাহ, দারুণ উদাহরণ। ভার্চু শুধু সাহস বা সততা নয়, এটা হলো বুদ্ধি, দক্ষতা আর পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। একজন লিডারের আসল পরীক্ষা এখানেই। এই সার্ফিংয়ের উদাহরণটা অসাধারণ। তার মানে কোভিড প্যান্ডেমিক ছিল একটা বিশাল ফরচুনা বা ঢেউ, যা কারোর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। একদম। আর সেই সময় কিছু নেতা অসাধারণ ভার্চু দেখিয়েছেন। যেমন ধরুন, জুমের সিইও এরিক ইউয়ান। ফরচুনা তাকে একটা সুযোগ করে দিয়েছিল, কিন্তু সেই সুযোগটাকে কাজে লাগানোর জন্য যে সাহস, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আর পুরো সংস্থাকে একসাথে চালনা করার দক্ষতা দরকার, সেটাই ছিল তার ভার্চু। কিন্তু অনেকেই তো বলতে পারেন যে এটা শুধু ভাগ্যের জন্য হয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক প্রোডাক্ট ছিল। তাহলে এরিক ইউয়ানের ভার্চু ঠিক কোথায় ছিল? গুগল বা মাইক্রোসফটের মতো বড় সংস্থাগুলো কেন পিছিয়ে পড়ল? এখানেই তো আসল ব্যাপার। গুগল বা মাইক্রোসফটের মতো বড় জাহাজের মুখ ঘোরানো কঠিন। তাদের অভ্যন্তরীণ জটিলতা, আমলাতন্ত্র অনেক বেশি। তুলনায় জুম ছিল ছোট, গতিশীল। এরিক ইউয়ানের ভার্চু ছিল এই দ্রুত অভিযোজন ক্ষমতার মধ্যে। তিনি শুধু পরিস্থিতির শিকার হননি, পরিস্থিতিকে চালনা করেছেন। আরেকটা মজার বিষয় হলো, দ্য প্রিন্সে ভার্চু মূলত নেতার ব্যক্তিগত গুণ, কিন্তু দ্য ডিসকোর্সেস পড়লে বোঝা যায় ভার্চু একটা প্রাতিষ্ঠানিক বা সম্মিলিত গুণও হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক গুণ মানে পুরো সংস্থাটার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা? ঠিক, পুরো সংস্থাটার। অর্থাৎ পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা। কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগেরও তো নানা দিক আছে, তাই না? কখন আলোচনা করতে হবে আর কখন শক্তি দেখাতে হবে। এই গবেষণাপত্রটি কি এই বিষয়ে কিছু বলছে? এটাই কি তাদের দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব? ঠিক ধরেছেন। দ্বিতীয় দ্বন্দ্বটি হলো আলোচনা বনাম শক্তি, আর এর সাথেই জড়িয়ে আছে বটম আপ বনাম টপ ডাউন পদ্ধতির ধারণা।
একজন নেতাকে জানতে হবে কখন নরম হতে হবে আর কখন কঠোর। ম্যাকিয়াভেলি কিন্তু মোজোকাম শক্তি প্রয়োগের কথা বলেননি, তিনি ইকোনমি অফ ভায়োলেন্স বা শক্তির মিতব্যয়ী ব্যবহারের কথা বলেছেন। শক্তির মিতব্যয়ী ব্যবহার? হ্যাঁ, অর্থাৎ শক্তি তখনই প্রয়োগ করা উচিত যখন আর কোনো উপায় নেই, এবং সেটা করতে হবে খুব দক্ষতার সাথে, হিসেব করে। এটা তো অবাক করার মতো যে ম্যাকিয়াভেলিকে আমরা ক্ষমতাই সবের প্রবক্তা বলে জানি, তিনি বলছেন শক্তি কম ব্যবহার করতে। আর এই বটম আপ বনাম টপ ডাউন বিষয়টা, এটা আজকের কর্পোরেট জগতের জন্য কতটা বাস্তবসম্মত? এটা শুনলে আপনি আরও অবাক হবেন। দ্য ডিসকোর্সেসে ম্যাকিয়াভেলি বলছেন একটি সংস্থা বা রাষ্ট্র তখনই স্থিতিশীল হয় যখন তা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আদেশের বদলে নিচ থেকে, অর্থাৎ সাধারণ কর্মী বা নাগরিকদের সমর্থন নিয়ে চলে। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণ সম্মিলিতভাবে একজন শাসকের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হতে পারে। দাঁড়ান, ম্যাকিয়াভেলি বলছেন সাধারণ কর্মচারীরা বসের চেয়ে বেশি জ্ঞানী। এটা তো আজকের দিনের এমপ্লয়ি এম্পাওয়ারমেন্ট বা ডেলিগেটিভ লিডারশিপের মতো শোনাচ্ছে। ঠিক তাই, 500 বছর আগে তিনি এই কথাগুলো বলে গেছেন। এর কৌশলগত শিক্ষা হল স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে একটা অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি তৈরি করা। যখন কর্মচারীরা মনে করে যে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা নিজেদের উজাড় করে দেয়। এটাই দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের চাবিকাঠি। অসাধারণ। তাহলে তৃতীয় দ্বন্দ্বটা কি নিয়ে? তৃতীয় দ্বন্দ্বটি হল স্থানীয় শৃঙ্খলা বনাম সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা, এক্সপ্যানশন ইজ ডিজায়ার। সহজ কথায় এটা হলো বাড়ির ভেতরের শান্তি আর বাইরের জগতে সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্যে ভারসাম্য। একটা কোম্পানি যখন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়, তখন তাকে নিজের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি, স্থিতিশীলতা এবং কর্মচারীদের মধ্যে বোঝাপড়াটা ঠিক রাখতে হবে। ভিত নড়বড়ে হলে বাইরের দেওয়াল ভেঙে পড়বেই। এর একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যায়? অবশ্যই। অনেক বড় বড় বহুজাতিক সংস্থার কথা ভাবুন, যারা অন্য দেশে ব্যবসা করতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে। যেমন ধরুন, স্টারবাকস অস্ট্রেলিয়ার বাজারে সেভাবে সফল হতে পারেনি। কেন পারেনি? কারণ তারা সেখানকার স্থানীয় কফি সংস্কৃতি বা লোকাল অর্ডারকে ঠিকমতো বুঝতে বা সম্মান করতে পারেনি। তারা নিজেদের আমেরিকান মডেলটাই সেখানে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। সম্প্রসারণের সময় যে এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বগুলো তৈরি হয়, একজন নেতাকে সেগুলোকে খুব দক্ষতার সাথে সামলাতে হয়। স্থানীয় চাহিদা আর বৈশ্বিক লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য আনাটাই এখানে মূল চ্যালেঞ্জ। পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। তাহলে এই দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা যদি সারসংক্ষেপ করি, তাহলে শিক্ষাবিদ এবং প্রফেশনাল অর্থাৎ ম্যানেজার বা লিডারদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি কি? শিক্ষাবিদ বা গবেষকদের জন্য মূল বার্তাটি হল ম্যাকিয়াভেলিকে ওই সরলীকৃত ডার্ক ট্রায়াডের বাক্সে বন্দি করে রাখাটা বন্ধ করতে হবে। এই গবেষণাপত্রটি যে নতুন ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামোটা দিচ্ছে, সেটা ব্যবহার করে ম্যাকিয়াভেলির চিন্তার গভীরতা এবং জটিলতাকে তুলে ধরে নতুন তত্ত্ব তৈরি করা উচিত। এটা একাডেমিক জগতে একটা নতুন দিক খুলে দিতে পারে। আর যারা প্রতিদিনের জীবনে টিম চালান, সিদ্ধান্ত নেন, সেই লিডার বা ম্যানেজারদের জন্য কি টেকওয়ে থাকছে? তাদের জন্য কয়েকটা খুব কার্যকরী শিক্ষা আছে। প্রথমত, নমনীয় হতে হবে। পরিস্থিতি বদলালে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে দ্বিধা করা যাবে না। ইগোর বশে ভুল সিদ্ধান্তে অটল থাকা চলবে না। ম্যাকিয়াভেলি দেখিয়েছেন সময়ের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। দ্বিতীয়ত, যেটা আমরা একটু আগেই আলোচনা করছিলাম, একটা অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি তৈরি করা। শুধু টপ ডাউন নির্দেশে কোনো সংস্থা দীর্ঘমেয়াদে সফল হতে পারে না। টিমের প্রত্যেক সদস্যকে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়, তখনই আসল স্থিতিশীলতা আসে। তৃতীয়ত, ক্ষমতার ভারসাম্য বোঝাটা জরুরি। উপর থেকে আসা নির্দেশ এবং নিচ থেকে আসা মতামত দুটোই দরকারি। এই দুটোর মধ্যে একটা ব্রিজ তৈরি করাই লিডারের কাজ। আর সবশেষে একটা কঠিন কিন্তু বাস্তব সত্যি মেনে নিতে হবে, নৈতিকতা সবসময় পরিস্থিতি নির্ভর। একজন নেতাকে কখনো কখনো ব্যক্তিগত নৈতিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বা সংস্থার বৃহত্তর স্বার্থের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হয়। ম্যাকিয়াভেলির মতে রাষ্ট্রের বা সংস্থার মঙ্গলের জন্য মাঝে মাঝে এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা ব্যক্তিগতভাবে হয়তো অনৈতিক মনে হতে পারে। এই আলোচনাটা ম্যাকিয়াভেলিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি সত্যি পুরোপুরি বদলে দিল। তার দর্শন মানে নীতিহীন হওয়া নয়, বরং একটি বাস্তবসম্মত, নমনীয় এবং আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক ও অংশগ্রহণমূলক নীতিশাস্ত্র। এটা আদর্শবাদের শূন্যতার চেয়ে বাস্তবতার জটিলতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। একদম।
আর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ভবিষ্যতের জন্য কিছু দারুণ প্রশ্ন উঠে আসে, যা নিয়ে আমাদের আরও ভাবতে হবে। যেমন ধরুন, এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর যুগে একজন নেতার ভার্চু কিভাবে প্রকাশিত হবে? একটা অ্যালগরিদম কি ভার্চুর অধিকারী হতে পারে? সে কি পরিস্থিতির জটিলতা বুঝে মানুষের মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, নাকি শুধু ডেটার ওপর ভিত্তি করে কঠোর থাকবে? এটা একটা বড় প্রশ্ন। এটা তো একটা গভীর দার্শনিক প্রশ্ন হয়ে গেল। আর কিছু? আরেকটা ভাবুন, আজকাল সংস্থাগুলো ক্রমশ বিকেন্দ্রীভূত হচ্ছে, সবাই রিমোট টিম নিয়ে কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে ম্যাকিয়াভেলির স্থানীয় শৃঙ্খলা এবং সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ধারণাটা কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে? কিভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির কর্মীদের নিয়ে একটা সফল টিম তৈরি করা সম্ভব? এবং শেষ প্রশ্নটা সম্ভবত দুর্নীতি নিয়ে, যেটা গবেষণাপত্রটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। হ্যাঁ, গবেষণাপত্রটিতে একটা দারুণ কথা বলা হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রজাতন্ত্রে সেরা মানুষদের শত্রু হিসেবে দেখা হয়, কারণ তারা সিস্টেমটাকে প্রশ্ন করে। আজকের কর্পোরেট জগতে এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রাথমিক লক্ষণগুলো কি হতে পারে? কোন রেড ফ্ল্যাগগুলো দেখে একজন লিডারের সতর্ক হওয়া উচিত? এই প্রশ্নগুলো আমাদের ভবিষ্যতের আলোচনার জন্য তোলা রইল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए कि एक गणराज्य की महानता उसकी एकता में नहीं बल्कि उसके अंदर के तनाव में छिपी हो सकती है। ये तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये विचार निकोलो मैकियावेली का था। उनका मानना था कि प्राचीन रोम महान इसलिए बना क्योंकि वहां के अभिजात वर्ग, मतलब अमीर लोग और आम जनता के बीच हमेशा एक खिंचतान चलती रहती थी। हाँ। और यही तनाव था, यही टसल थी जिसने रोम को आजाद और ताकतवर बनाया। ये उस छवि से तो बिल्कुल ही अलग है जो हम मैकियावेली के बारे में सोचते हैं। मतलब वो एक चालाक अनैतिक सलाहकार वाली छवि। और यही चौंकाने वाला विचार एक असाधारण रिसर्च पेपर का केंद्र है। अच्छा। जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और ये कोई मामूली पेपर नहीं है। अच्छा जी, ये प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स में प्रकाशित हुआ है, जो FT50 की सूची में शामिल एक बहुत ही सम्मानित जर्नल है। तो जाहिर है इसमें कही गई बात में काफी वजन है। बिल्कुल। इस गहरी रिसर्च के लेखक हैं माउतूसी मैती, जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय से हैं, नन्दिता रॉय भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता से, द्वयोता मजुमदार जादवपुर विश्वविद्यालय से और प्रशांत चक्रवर्ती दिल्ली विश्वविद्यालय से। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो इस बहुत ही विचारशील और बारीकी से जांचे परखे गए लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये पेपर एक बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत जाने पहचाने शब्द से, मैकियावेलियन। बिजनेस और मैनेजमेंट की दुनिया में जब भी ये शब्द आता है, इसका मतलब हमेशा नेगेटिव ही होता है। हाँ, इसे अक्सर डार्क ट्रायड का हिस्सा माना जाता है। डार्क ट्रायड मतलब 3 असामाजिक व्यक्तित्व लक्षण। बिल्कुल। मनोरोग, आत्ममोह और मैकियावेलियनवाद। मतलब मैकियावेली का नाम ऐसे लोगों से जोड़ा जाता है जो दूसरों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कोई नैतिकता नहीं होती। लेकिन इस पेपर के लेखक कहते हैं कि रुकिए, ये तस्वीर अधूरी है और शायद गलत भी है। और ये साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मजबूत तरीका अपनाया है। उन्होंने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, आसान भाषा में ये क्या है? यूं समझिए कि ये किसी विषय पर हुए सारे शोध का एक नक्शा बनाने जैसा है। मतलब पिछले कई दशकों में उस टॉपिक पर जितने भी पेपर्स लिखे गए, ये तकनीक उन सब का विश्लेषण करके बताती है कि कौन से विचार सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे। अच्छा। हाँ, कौन से लेखकों का काम सबसे ज्यादा साइट किया गया और कौन सी धारणाएं बार बार दोहराई गईं। एक तरह से ये किसी टॉपिक का DNA टेस्ट करने जैसा है। और इस DNA टेस्ट से एक बहुत बड़ी बात सामने आई। क्या? पता चला कि ज्यादातर बिजनेस रिसर्च सिर्फ मैकियावेली की एक किताब द प्रिंस पर ही केंद्रित है। सिर्फ एक किताब पर। बस एक? हाँ, और तो और वो भी 1970s के एक मनोवैज्ञानिक पैमाने मैकफो स्केल पर आधारित है,
लेखकों का तर्क है कि ये एक बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल, यही तो इस पेपर का मुख्य तर्क है। उनका कहना है कि मैकियावेली को पूरी तरह से समझने के लिए उनकी दूसरी महत्वपूर्ण किताब द डिस्कोर्सेस को पढ़ना निहायत जरूरी है। वो किताब जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, मैनेजमेंट की दुनिया ने तो लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जबकि वो किताब बिजनेस एथिक्स के लिए एक बिल्कुल नया, ज्यादा सकारात्मक और उपयोगी नजरिया देती है। ये रिसर्च इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब मामला और भी दिलचस्प हो रहा है। ये शोध पत्र मैकियावेली के विचारों के केंद्र में एक नया ढांचा पेश करता है, जिसे वे डायड्स या द्वंद्व कहते हैं। डायड्स यानी विरोधी शक्तियों के जोड़े जो लगातार तनाव में रहते हैं। और ये तनाव कोई बुरी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यही संतुलन और मजबूती पैदा करता है। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व है फॉर्चूना बनाम वर्च्यू, यानी भाग्य बनाम गुण या कौशल। अच्छा, फॉर्चूना का मतलब है भाग्य, किस्मत या वो अप्रत्याशित घटनाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कोविड संकट आ गया या बाजार अचानक गिर गया। और वर्च्यू, इसका मतलब सिर्फ नैतिक रूप से अच्छा होना तो नहीं है जैसा हम समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, माकियावेली के लिए वर्च्यू का मतलब सिर्फ नैतिक सद्गुण नहीं है। ये कौशल, साहस, लचीलेपन और निर्णायक रूप से काम करने की क्षमता का मिश्रण है। मतलब ये बाहरी अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए एक लीडर की अंदरूनी ताकत है। बिल्कुल। तो एक लीडर के लिए इसका मतलब क्या है? लेख बताता है कि रणनीति ये होनी चाहिए, इतिहास से सीखें लेकिन हमेशा लचीले बने रहें। अच्छा, लेख में जूम के सीईओ एरिक युआन का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, कि कैसे उन्होंने कोविड-19 संकट जो कि फॉर्चूना था उसका सामना अपनी कार्रवाई और अनुकूलन क्षमता यानी वर्च्यू से किया। सही बात है। ठीक है, तो ये पहला द्वंद्व था। दूसरा क्या है? दूसरा द्वंद्व है बातचीत बनाम बल, और इसी से जुड़ा है नीचे से ऊपर बनाम ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण। ओके, द प्रिंस में तो ज्यादातर बल और ऊपर से नीचे वाले नजरिए की ही बात होती है। हाँ, होती है, लेकिन द डिस्कोर्सेस में वो बातचीत, भागीदारी और लोगों की शक्ति यानी नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि एक सहभागी संस्कृति, एक पार्टिसिपेटरी कल्चर ज्यादा स्थिर होती है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि एक लीडर को ये पता होना चाहिए कि कब ताकत का इस्तेमाल करना है और कब बातचीत का। सही। लेखकों का कहना है कि इन दोनों में संतुलन बनाने से एक अस्थिर व्यवस्था से स्थिर व्यवस्था की ओर बढ़ा जा सकता है। मैकियावेली के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार था, है ना? हाँ, और उसका इलाज वो पारदर्शिता और जवाबदेही में देखते थे। दिलचस्प। और तीसरा द्वंद्व? तीसरा द्वंद्व है स्थानीय व्यवस्था बनाम विस्तार की इच्छा। अच्छा, इसे बिजनेस के लिहाज से देखें तो एक कंपनी को अपनी अंदरूनी स्थिरता मतलब स्थानीय व्यवस्था बनाए रखनी होती है, और साथ ही विकास और विस्तार के अवसरों को भी तलाशना होता है। तो एक लीडर का काम है विस्तार से पैदा होने वाली अस्थिरता को मैनेज करके एक वैश्विक व्यवस्था स्थापित करना। एकदम सही। ठीक है, तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं, उनके लिए क्या टेकअवेज हैं? शिक्षाविदों के लिए तो ये शोध एक तरफा सोच के खतरों को उजागर करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक स्थापित धारणा को चुनौती दी जा सकती है बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण और मूल ग्रंथों के गहरे अध्ययन के जरिए। हाँ, ये शोधकर्ताओं से मैकियावेली की घिसी पिटी छवि से आगे बढ़ने का आग्रह करता है। और लीडर्स और मैनेजर्स के लिए, उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए मैकियावेली एक अनैतिक सलाहकार नहीं बल्कि एक यथार्थवादी मार्गदर्शक बनकर उभरते हैं। तो पहली सीख क्या होगी? पहली और सबसे बड़ी सीख है लचीलापन। परिस्थितियों के अनुसार अपने फैसले बदलने के लिए तैयार रहें। हट या जिद विनाश की ओर ले जाती है। दूसरी बात, भागीदारी को बढ़ावा देना। बिल्कुल। पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है और भ्रष्टाचार से लड़ती है। अपने कर्मचारियों और हितधारकों को साथ लेकर चलना जरूरी है। और तीसरा, संतुलन साधना। ऊपर से दिए गए आदेशों और नीचे से मिले फीडबैक के बीच संतुलन। हाँ, ये जानना कि कब आदेश देना है और कब सुनना है। तो मतलब सच्चा नेतृत्व विरोधी शक्तियों के बीच के तनाव को प्रबंधित करने की ही कला है। बिल्कुल। भाग्य बनाम कौशल, बातचीत बनाम बल और स्थिरता बनाम विकास, इन तनावों को मैनेज करना ही असली लीडरशिप है। ये विश्लेषण तो मैकियावेली को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है और अपने पीछे सोचने के लिए कई गहरे सवाल भी छोड़ जाता है। बिल्कुल, जैसे कि लेख के अंत में भविष्य के शोध के लिए
कुछ सुझाव दिए गए हैं, हम कुछ सवालों पर विचार कर सकते हैं। जैसे लेखक एक VSP मॉडल का सुझाव देते हैं, क्या मैकियावेली के डायर्स के आधार पर नेतृत्व की प्रभावशीलता का कोई व्यवहारिक मॉडल बनाया जा सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या हम किसी लीडर को इस आधार पर रेट कर सकते हैं कि वो इन तनावों को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करता है? एक और बात जो मेरे मन में आ रही है, मैकियावेली सार्वजनिक और प्राइवेट नैतिकता के बीच अंतर की बात करते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया की इस दुनिया में जहां सब कुछ इतना पारदर्शी है, क्या कोई लीडर वाकई में दो अलग अलग नैतिकताएं बनाए रख सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। आज के दौर में जहां सब कुछ पब्लिक है, क्या ये मुमकिन भी है? एक गलत ट्वीट आपकी पूरी साख खत्म कर सकता है। सही बात है। शायद आज के जमाने का वर्चू इन दोनों नैतिकताओं को अलग रखने में नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ ईमानदारी से जीने में है। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, जैसे इस शोध ने मैकियावेली को एक नए नजरिए से देखा, वैसे और कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकते हैं जिन्हें मैनेजमेंट की दुनिया में गलत समझा गया है? और यही सवाल इस तरह की रिसर्च को इतना जरूरी बनाता है। क्या हम चाणक्य के अर्थशास्त्र को सिर्फ राजनीति की किताब मानते हैं, या उसमें गवर्नेंस के भी सिद्धांत हैं? या क्या प्लेटो या अरस्तु के विचारों से आज के AI एथिक्स के लिए कुछ सीखा जा सकता है? बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि स्थापित ज्ञान को कभी-कभी चुनौती देना कितना जरूरी है। हो सकता है कि सबसे बड़ी सीख उन किताबों में छिपी हो जिन्हें हम सोचते हैं कि हम पहले से ही जानते हैं। Forestil dig lige den her arketypiske leder fra en serie. Måske Frank Underwood eller Logan Roy. Ja. Altså, den der snu manipulerende type, for hvem målet altid helliger midlet. Helt klart. Vi kalder dem jo machiavelliske. Ordet er blevet sådan et synonym for kynisk magt. Men hvad nu hvis hele den idé, hele det billede, vi har malet i 500 år, faktisk er baseret på en fundamental misforståelse? Lige præcis. Hvad nu, hvis vi kun har læst halvdelen af historien? Præcis. Og den tanke, det er jo omdrejningspunktet for en helt utrolig spændende forskningsartikel, vi har kigget nærmere på. Ja. Den udfordrer fuldstændig den her fasttømrede opfattelse. Og det er altså ikke bare en eller anden løs påstand. Artiklen er publiceret i Journal of Business Ethics. Og det er altså et ret prestigefyldt tidsskrift. Ja, for dem, der måske ikke kender det, så er det på Financial Times anerkendte FT50-liste. Det er et enormt kvalitetsstempel i den akademiske verden. Præcis. Det betyder, at den har været igennem en ekstremt grundig fagfællebedømmelse. Helt sikkert. Artiklen er skrevet af et internationalt hold. Maity fra University of Southampton, Nandita Roy fra Indian Institute of Management, Calcutta, Doyita Majumdar fra Jadavpur University og Prasanta Chakravarti fra University of Delhi. Og vi bliver næsten nødt til at sige det her helt direkte til dig, der lytter med. Ja. Uanset om du plejer at følge med her eller ej, så find lige tid til at læse den her artikel, især hvis du er ved at starte din egen rejse ind i akademisk forskning. Helt enig. Den er simpelthen et pragteksempel på, hvordan man bygger et stærkt metodisk argument op fra bunden for at udfordre en etableret sandhed. Vi har selvfølgelig lagt et link i noterne til den her snak. Godt. Lad os så sætte scenen. Essensen af artiklen er jo, at vores moderne opfattelse af Machiavelli inden for lidelse er, forvrænget. Ja. Fordi den næsten udelukkende er baseret på hans allermest berømte og berygtede bog, Fyrsten. Nemlig. Og forskerne argumenterer så for, at man for at forstå ham rigtigt, er nødt til at læse Fyrsten side om side med hans andet store værk, Drøftelser af Livius. Og når man gør det, så sker der noget. Ja, så opstår der et helt nyt og langt mere nuanceret syn på forretningsetik. Præcis, for Fyrsten er jo en slags håndbog, en manual i, hvordan man opnår og bevarer magt i en krisesituation. En turnaround-manual for en enehersker. Ja, lige præcis. Drøftelserne derimod er hans hyldest til den romerske republik. Det er en analyse af, hvordan man skaber en stabil, fri og langtidsholdbar stat. Så det er to sider af samme sag. Fuldstændig. At læse kun den ene er... Ja, det er som at prøve at forstå en sang ved kun at lytte til bassporet. Man mangler melodien. Okay, men det er jo en stærk påstand. At sige, at et helt forskningsfelt har taget fejl i årtier. Hvordan i alverden beviser man det? Man kan vel ikke bare sige, hey, I har læst den forkerte bog? Nej, slet ikke. Og det er her, deres metode bliver så elegant. De starter med noget, der hedder en bibliometrisk analyse. Okay,
Bibliometrisk, det lyder teknisk. Jamen, tænk på det som at lave et kort. Et kort over en samtale, der har strakt sig over tusindvis af videnskabelige artikler i årtier. Aha. Ved at analysere, hvem der citerer hvem, kan de visualisere, hvilke idéer, der er centrale, og hvilke, der ligesom er forbundne. De tegner simpelthen et kort over idéerne. Præcis. De analyserede over 3.000 artikler for at tegne det her kort. Wow. Jeg forestiller mig sådan et stort, komplekst netværk. Min første tanke vil være, at det må være et totalt kaotisk virvar. Men jeg gætter på, at de fandt nogle klare mønstre. Helt klare mønstre. Kortet viste 3 meget tydelige klunger. 3 hovedsamtaler, kan man sige. Okay. Den første og den absolut største handler om ledelse, etik og især afvigende adfærd hos ledere. Det lyder bekendt. Ja. Den anden, som er tæt forbundet med den første, fokuserer specifikt på den mørke triade. Det er det her psykologiske begreb, ikke? Præcis. Det dækker over narcissisme, psykopati og machiavellisme. Okay, så de 2 første handler om personlighed og dårlig opførelse. Det giver jo mening i den stereotypiske opfattelse. Men der var en tredje? Ja, en mindre, lidt mere tekniske klynge, der handlede om spilleteori og markedsalgoritmer. Men den er lidt et sidespor her. Okay. Det afgørende er, at de 2 første klynger er så tæt vævet sammen, at de i praksis er en gigantisk samtale, der fuldstændig dominerer feltet. Og midt i den samtale? Midt i den samtale fandt de et epicentrum. Et enkelt stykke forskning. Vent lige lidt. Mener du, at hele den her dominerende samtale om Machiavelli som den her mørke, manipulerende figur, at den kan spores tilbage til et enkelt studie? I stor træk ja. Epicentret er et studie helt tilbage fra 1970 af 2 forskere, Christie og Gellius. Okay. De udviklede den såkaldte Mach-4-skala, som er en psykologisk personlighedstest. En test? Ja, designet til at måle, hvor machiavellisk en person er. Baseret på en række udsagn, der er løst inspireret af fyrsten. Og det er den, alle bruger? Stort fedt alt moderne ledelsesforskning, der forbinder Machiavelli med negativ adfærd, bygger direkte eller indirekte på den ene test og dens fortolkning. Det er jo ret vildt, at årtidets ledelsesforskning om en 500 år gammel filosof i bund og grund bygger på en personlighedstest fra 70'erne. Det virker utroligt snævert. Det er præcis forskernes pointe. Men de stopper ikke der. Nej. For citationer viser jo kun, hvem man taler med. For at bevise, hvad samtalen handler om, brugte de også tekstmining. I analyserer selve ordene. Præcis. De analyserede de mest brugte ord i resuméerne fra hundredvis af artikler og skabte sådan en visuel ordsky. Og hvad viste den så? Tisme. Det er jo et krystalklart visuelt bevis på feltets ensidige fokus. De har bevist, at der er et problem. Lige præcis. Okay, så problemet er defineret og underbygget med data. Vi har et billede af Machiavelli, der er filtreret gennem en bog og en psykologisk fortolkning. Nu kommer vi til det, der for alvoret rykker. Ja. Forskerne går så tilbage til Machiavellis originale tekster og læser dem samlet. Hvad er det, de finder, som ændrer billedet så radikalt? De finder ud af, at Machiavellis tænkning er struktureret omkring det, de kalder dyader. Dyader? Jeg tænker på det som par af modsatrettede, men komplementære kræfter. Kræfter, der konstant holdes i en dynamisk spænding. Okay. For en leder er pointen så ikke at vælge den ene kraft frem for den anden. Pointen er at mestre balancen mellem dem. Så det er kernet i den nye machiavelliske etik, de foreslår? Det er selve kernen. Okay. Lad os tage den første dyade, de nævner. Fortuna over for virtu. Ja. Når jeg hører virtu, så tænker jeg umiddelbart dyd, altså at være en god, moralsk person. Men jeg har en fornemmelse af, at det er helt forkert. Det er den klassiske fejlfortolkning. Og det er helt afgørende at forstå forskellen. Fortuna, det er skæbnen, heldet, tilfældighederne. Alt det, man ikke kan kontrollere. Præcis. En pludselig markedsændring, en global pandemi, en teknologisk disruption. Det er fortuna. Og virtu? Virtuer har intet at gøre med kristen dyd. Det er lederens evne til at reagere på fortuna. Det er en blanding af handlekraft, fleksibilitet, mod og strategisk tæft. Så det handler om at være effektiv? Det handler om at være effektiv og tilpasningsdygtig. Ikke nødvendigvis god. Okay, så hvis Fortuna er den her pludselige eksplosion i generativ AI, der rammer markedet, hvad er en leders virtu så? Det er en fremragende moderne parallel. En leders virtu vil være at se den bølge komme, ikke gå i panik,
og så handle resolut. Som vi så det med Microsoft og OpenAI. Præcis det eksempel. På få måneder formår de at omgirere hele virksomhedens strategi for at gribe den mulighed, som Fortuna har skabt. Så det handler ikke om at være en rar person. Nej, det handler om at have den dristighed og agilitet, der sikrer organisationens overlevelse og succes. Strategien er at lære af historien, men at handle i nuet. Det giver rigtig god mening. Lad os gå til den næste dyade. Forhandling over for magt. Det er vel her ideen om den hensynsløse tyran for alvor kommer fra. Præcis. I Fyrsten skriver Machiavelli om det, forskerne kalder en voldsøkonomi. En voldsøkonomi. Det handler om at bruge magt, når det er nødvendigt, men at gøre det effektivt, hurtigt og uden spil. Som at rive et plaster af. Ja, som at rive et plaster af i en hurtig bevægelse for at minimere smerten. Det er den syde, alle kender. Men det er jo kun halvdelen af historien, siger forskerne. Hvad er den anden halvdel fra drøftelserne? Jamen, den anden halvdel er næsten det stik modsatte. I drøftelserne hylder Machiavelli den romerske republik. Okay. Og han argumenterer for, at den konstante konflikt og spænding mellem folket og eliten ikke var en svaghed. Tværtimod, det var en kilde til styrke og frihed. Så sund uenighed er godt. Han mente, at denne magtkamp forhindrede korruption og magtmisbrug og tvang lederne til at skabe bedre love. Men det er her, jeg bliver lidt skeptisk. Den idé om at balancere magt med deltagelse lyder meget moderne og sympatisk. Men fyrsten er jo notorisk brutal i sin råd. Det er den, ja. Han skriver om at eliminere sine rivaler og om hvorfor det er bedre at være frygtet end elsket. Risikerer vi ikke at skønmale det lidt? At fortynde hans reelle, kyniske pointe ved at sige, at det hele bare handler om balance. Det er en fremragende og helt central indvending. Tak. Og svaret er, at Machiavelli ikke var idealist. Han var pragmatiker. Han så ikke magt og deltagelse som et enten-eller, men som to forskellige værktøjer i lederens værktøjskasse. Værktøjer til forskellige situationer. Præcis. I en kaotisk situation, hvor staten er ved at kollapse, som Italien var på hans tid, så kan det være nødvendigt med den hårde hånd fra fyrsten for at skabe orden. Men på lang sigt? Men for at bygge en stabil og succesfuld organisation eller stat på lang sigt, er man ifølge Machiavelli i drøftelserne nødt til at inddrage folket og tillade en vis grad af intern konflikt. Så for en leder i dag handler det om situationsfornemmelse. Fuldstændig. At vide, hvornår man skal skære igennem og træffe en upopulær, topstyret beslutning, for eksempel under en krise, og hvornår man skal fremme en kultur, hvor medarbejderne opfordres til at udfordre ledelsen. Fuldstændig. Det er at anerkende, at en sund organisation har brug for begge dele. For meget topstyring fører til en frygtkultur. Og for meget anarki fører til handlingslammelse. Præcis. Virtu er evnen til at navigere mellem de to yderpunkter. Okay, det bringer os til den sidste dyade, de fremhæver. Balancen mellem at bevare den lokale orden og ønsket om at ekspandere. Ja, det er den klassiske udfordring for enhver succesfuld virksomhed, vel? Absolut. Hvordan passer man på kerneforretningen og søger stabilitet derhjemme, samtidig med at man forfølger vækst og nye muligheder ude i verden? Det er en spænding, der ikke skal løses, men håndteres. Lige præcis. Den skal håndteres kontinuerligt. Det minder mig om den evige kamp i en tech-virksomhed. Skal vi bruge vores ressourcer på at forbedre vores eksisterende produkt for vores loyale kernebrugere? Ja. Eller skal vi satse på at erobre nye markeder med nye produkter og risikere at sprede os for tyndt? Præcis. Machiavelli vil sige, at en dygtig leder ikke vælger det ene frem for det andet. En dygtig leder opretholder en konstant balancegang. Hvor man sikrer den interne stabilitet. Som jo er fundamentet for, at man overhovedet kan ekspandere med succes. Det er en dynamisk proces, ikke en endelig beslutning. Okay, så hvis vi lige skal koge den her virkelig rige samtale ned, hvad er de vigtigste pointer for dig, der lytter med? Godt spørgsmål. Lad os starte med akademikerne. Hvad er aha-oplevelsen for dem? For akademikere er det her en kraftfuld opfordring til at se ud over den snævre psykologiske fortolkning, der har domineret i 50 år. At gå tilbage til kilderne. Præcis. Artiklen er et metodisk mesterstykke i, hvordan man ved at kombinere kvantitative metoder som bibliometri med dybdegående kvalitativ nærlæsning af de originale tekster, kan udfordre etablerede dogmer og skabe en ny, solid teori. Og for lederen ude i virkeligheden, det er jo ikke en opfordring til at blive en hensynsløs tyran. Tværtimod, lad det til. Utrolig pragmatisk og fleksibel etisk ramme. Hvordan?
Den handler ikke om at følge en rigid liste af regler for at være god eller ond. Den handler om at være effektiv og skabe et stabilt og succesfuldt fundament. Så den første lektie er vel at omfavne usikkerheden. At være tilpasningsdygtig. Helt sikkert. Vær forberedt på det uforudsete og have modet og handlekraften, altså virtu, til at agere, når skæbnen Fortuna slår til. Og det næste? For det andet, balancere topstyring med medarbejderinddragelse. Den indsigt af de bedste idéer og den største robusthed ofte kommer fra en sund debat er afgørende. Og det leder direkte til den tredje pointe, at konflikt ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Det er jo ret kontraintuitivt for mange ledere, der stræber efter harmoni. Der skærper argumenterne og fører til bedre beslutninger. Og den sidste. Og endelig et punkt, Machiavelli er meget optaget af i drøftelserne, er gennemsigtighed og ansvarlighed afgørende for at undgå korruption. Aha. En leder, der skjuler sine handlinger og ikke står til ansvar, vil i sidste ende miste folkets tillid og dermed fundamentet for sin magt. Det er et billede af ledelse, der ligger lysår fra den manipulerende sociopat, vi startede med at tale om. Ja. Det er et billede af en pragmatisk, balanceret og resultatorienteret leder. Fuldstændig. En leder, der forstår, at magt er noget, man forvalter i et komplekst spil af modsatrettede kræfter, og at langsigtet succes kræver mere end bare kynisme. Du ved, noget af det, forskerne peger på, er machiavellisk skelnen mellem en privat og en offentlig moral. Ja, det er en vigtig pointe. At den fyrste for at sikre statens overlevelse nogle gange må handle på en måde i sit offentlige virke, som vil være moralsk forkasteligt i hans privatliv. Det giver jo mening i en verden af renæssancefyrster og lukket hofråd. Men her er en tanke, du kan tage med dig. Okay. I vores hypertransparente verden, med sociale medier, hvor en leders mindste professionelle og private skrig bliver gransket og kan gå viralt på sekunder, kan en leder overhovedet opretholde sådan adskilt offentlig og privat moral. Hvordan ser machiavellisk virtu overhovedet ud i en tidsalder, hvor alt er offentligt?